हेलो फ्रेंड्स वेलकम रिवियस क्लास इभोटा आलोचना करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर आपण मनकर कंपलसरी सब्जेक्ट ईवीएस बा एनवायरमेंटल स्टडी रो यूनिट 1 रे रहितबा परिवेश उपादान परिसंस्था पोषक चक्र प्रदूषण परिवेश सुरक्षा आईन रो इंपोर्टेंट 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर जहाँकि आपंकर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रे आसबार संभावना रही तेणुकर भिडियो कौन जगह स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। प्रश्न नंबर 1 रे अच्छी परिवेश कहले कौन बुझ यार प्रकार गुड़िक विषय उल्लेख कर तो आपण मैंने उत्तर लिखिबे समस्त जैविक अजैविक तथा भौतिक उपादान गुड़िकर समष्टि जो समस्त जीवजगत से जीवन धारण प्रक्रिया संपादन करते साधारणतः परिवेश बोली कहुए। साधारण भावे आमे चारिपटे थिबा पारिपार्श्विक अवस्था को परिवेश बोली कहुए। परिवेश को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराई यथा प्राकृतिक परिवेश एवं मानवीय परिवेश। तापर प्रश्न नंबर 2 रे अछि वायुमंडल कहले कौन बुझ वायुमंडल कहले कौन बुझ उत्तर लिखिबे पृथ्वी पृष्ठर प्राय 350 किमी दूरता पर्यंत व्यापी रही बहुस्तर विशिष्ट एक गैसीय आवरण को वायुमंडल बोली कहुए। वायुमंडल ग्रीक शब्द आसी एटमस अर्थ बाष्प एवं स्पेयर अर्थ होछि गोलक बा मंडल। तापर प्रश्न नंबर 3 रे अछि परिवेश पई वायुमंडल आवश्यकता कौन परिवेश पई वायुमंडल आवश्यकता कौन रही उत्तर लिखिबे पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन धारण पई वायुमंडल आवश्यक रही। वायुमंडल द्वारा ही परिवेश रे तापमात्रा संतुलित अवस्था रे रही पारुछि। वायुमंडल जगो प्राणी और उद्भिद मानको श्वासक्रिया संपादन करिबारे सुविधा होइथाय। या मध्य सूर्यर विपज्जनक रश्मि रो भूपृष्ठ और जीवजगत को रक्षा करिथाय। प्रश्न नंबर 4 रे अछि ट्रोपोस्फियर विषय उल्लेख कर तो उत्तर लिखिबे ट्रोपोस्फियर होछि वायुमंडल निम्नतम स्तर या पृथ्वीर ठीक उपरे अवस्थित पृथ्वी पृष्ठर 11 किमी उच्चता पर्यंत ट्रोपोस्फियर परिव्याप्त एथिरे तापमात्रा उच्चता अनुसार कमी कमी जाई थाए। प्रश्न नंबर 5 रे अछि ओजोन गैस वायुमंडल केउ स्तर रे देखा जाए यार गठन संबंध रे आलोचना कर उत्तर लिखिबे ओजोन गैस वायुमंडल द्वितीय स्तर स्ट्राटोस्फियर रे देखा जाए। एही स्तरटी गोटे अम्लजान अणु आउ एक अम्लजान परमाणु सह संजोग होए सृष्टि हुए। सूर्यंक ठारो आसुथिबा अतिबागणी रश्मि को जहा चर्म कर्कट रोग सृष्टि करे ताकू एही ओजोन स्तर छाणी दै थाए। तापर प्रश्न नंबर 6 रे अछि वायुमंडल उपकारिता संबंध रे लेख वायुमंडल उपकारिता संबंध रे लेख उत्तर लिखिबे आम पृथ्वीर भौगोलिक आकार 3/4 जल द्वारा आच्छादित बा आवृत अटे। भूपृष्ठ जल यथा समुद्र नदी पोखरी झरणा और मेरु अंचल बरफ इत्यादि समष्टि को नहीं पृथ्वीर वायुमंडल गठित होता है। शतकड़ा 99 भाग भूपृष्ठ जल महासागर और समुद्र अवस्थित अवशिष्ट 1 भाग जल प्रायतः मधुर जल अटे। यह पुष्करिणी नदी झरणा इत्यादि रही है। पृथ्वी पृष्ठ को मधुर जल वर्षा बरफ एवं शिशिर बा काकर इत्यादि आसी थाए। तापर प्रश्न नंबर 7 रे अछि ओजोन स्तर क्षय कहले कौन बुझ ओजोन स्तर क्षय कहले कौन बुझ तो आपण माने उत्तर लिखिबे वायुमंडल स्ट्राटोस्फियर रे ओजोन स्तर रही जहाँकि सूर्यंक ठारू आसुथिबा विषाक्त अतिबागणी रश्मि को पृथ्वी पृष्ठ को आसबारे रोकी थाए। वर्तमान जीवनशैली परिवर्तन जोगु अधिक मात्रा रे सीएफसी नामक गैस निर्गत ही यही उपकारी स्तर को क्षय करिबारे लागि अछि। सीएफसी नामक गैस यही ओजोन स्तर को क्षय करिबारे लागि अछि। तापर प्रश्न नंबर 8 रे अछि मृत्तिका मंडल गठन संपर्क रे वर्णना करबा आलोचना कर उत्तर लिखिबे मृत्तिकार आभ्यंतर दुईटी प्रधान स्तर द्वारा गठित याको साधारणतः केंद्रीय कोर एवं आवरण कुहा जाए। केंद्रीय कोर को पुणी दुई भाग विभक्त कराई यथा अंतरस्थ कोर एवं बहिस्थ कोर। तापर मृत्तिका पत्थर पहाड़ और पर्वत यही अश्ममंडल रे अंतर्भुक्त। प्रश्न नंबर 9 रे अछि जैव मंडल कहले कौन बुझ जैव मंडल कहले कौन बुझ उत्तर लिखिबे पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समस्त जीव माने को नहीं जैव मंडल गठित क्षुद्र अणुजीव ठारो आरंभ करी विशाल स्थल और जलजीव पर्यंत क्षुद्र शैवाल ठारू आरंभ करी विशाल द्रुम पर्यंत समस्ते एही जैव मंडल अंतर्भुक्त जहाँकि वायुमंडल बायुमंडल और अश्ममंडल रे देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 रे अछि वायुमंडल कौन याकू केते भाग रे विभक्त करा जायछि वायुमंडल कौन याकू केते भाग रे विभक्त
କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଷ୍ପୀୟ ଆସ୍ତରଣ ଅଟେ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ସମବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିଷମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ସମବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଥିରେ ଲେଖିବେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 80 କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଶତକଡ଼ା 78 ଭାଗ, ଅମ୍ଳଜାନ ଶତକଡ଼ା 21 ଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଖରେ ବିଷମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 80 କିମି ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା 4ଟି ବାଷ୍ପ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି 80 କିମିରୁ 200 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି 200 କିମିରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି 3500 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ହିଲିୟମ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଉଦଜାନ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଏହି ସ୍ତର ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହାର ଉପର ଭାଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଳକଣା ପ୍ରାୟତଃ ନଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ବାଷ୍ପ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଓଜୋନସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଜୋନ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପର ଆଲୋକ ପ୍ରବାହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଜୋନ ବାଷ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ପରିନୀଳ ଲୋହିତ ବିକିରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଓଜୋନ ସ୍ତର ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ପାରଲୋହିତ ବିକିରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଅଛି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଏହି ସ୍ତର ପ୍ରାୟ 500ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହି ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରାର ଦୃଢ଼ ତଥା କ୍ରମାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ପାରନିଲୋହିତ ବିକିରଣ ଓ କସ୍ମିକ ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡରେ ଆୟନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆୟନ ସ୍ତର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ବାୟୁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛାଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ପୁନଃ ସଂଗଠନ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଅଛି ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଳ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଏହି ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳକଣା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଫେରିଆସେ, ଯାହାକି ଏକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଅଟେ। ଜଳର ଏହି ଗତିକୁ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଅଛି ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ଶିଳାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷରୁ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର 2ଟି ପ୍ରଧାନ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋର ଓ ଆବରଣ କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋରକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋର ଏବଂ ବହିସ୍ଥ କୋର। ମୃତ୍ତିକା, ପଥର, ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୈଳର କଠିନ ପ୍ରଦୂଷକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷକ ଯାହାକି ଅପଘଟକ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇପାରେନି, ଯେପରିକି ପଲିଥିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିରେ ନ ମିଶି ପାରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଅଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନବୀକରଣ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୌରଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଅଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଲା
कोईला यह व्यतीत खनिज तैल प्राकृतिक गैस जाणी काठ इत्यादि आम शक्ति पाऊ। प्रथम रही खनिज तैल उद्भिद और प्राणी मानकर अंशविशेष अवक्षिप्त शिला मध्य गठित होता है। युक्तराष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको, रूसिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान प्रभृति पृथ्वीर खनिज तैल बहुल अंचल आम भारत वर्ष में गंगा, ब्रह्मपुत्र उपत्यका, बंबई इत्यादि अंचल किछि परिमाण में खनिज तैल उत्पादित होता है। तापरे ख रही जल शक्ति। यह जल प्रवाह संगृहित होता है। यह प्रदूषण विहीन तथा यार तुलनात्मक मूल्य कम। एकमात्र असुविधा है यह भविष्य संचित हो पार नहीं। तापरे तृतीय रही नाभिकीय शक्ति। यह मध्य एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति उत्स। पृथ्वीर क्रमान्वये जीवाश्म जाळेनी ह्रास पाउथिबारु नाभिकीय शक्तिर विनियोग अत्यंत प्रयोजनीय। तो यह थिला प्रश्न नंबर 17 पर्यंत किछि इंपोर्टेंट 2 मार्क विशिष्ट प्रश्नर यूनिट 1 रो। तो आछि पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो रे आमी प्रश्न नंबर 18 थारो आलोचना करिबा। तेणु करी वीडियो नोटिफिकेशन पाई चैनल को प्रथम रहितले सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करि थांतु। वीडियो दिबा लेला वीडियो लाइक देबे एवं संग साथी मानक सह अधिक मात्रा रे शेयर करिवे। तो देखा बा एक नूतन वीडियो रे। से पर्यंत जय जगन्नाथ।